this kind of itinerary as well. We can even send details to our what do you call this, to our tourist, no? So ang sample itinerary would look like this. Before mo proceed sa how to make the account, no, because you just need your email. And then also set up a password. You don't have to verify it. Wait lang. You don't have to exactly verify it, no. All you have to do is just set up an account and then you'll be done. Wait lang. Nag-open pa ko sa wala sa kay ilista sa namo ang wait lang sa kadali mga 5 minutes. I-finalize na sa ang lista dayon koan. Muna na siya tanan per batches. Sige. And then pasudlan na lang sila. Sorry. Okay. So just share my screen ha. Kani siya guys. Usually diri man yung maghimo sa Travefy. You just search for Travefy. If you can see here, if you are using your cell phone, you can just pinch your screen to see it, no? So mo ni siya sa Travefy, and then once you create an account first, no, mag-create sa kaog account. Mo get 50%. Okay. So you create an account first, and then usa ka makahimo sa imuhang itinerary. It has to be done individually. So for now, let us familiarize first with what is the contents with the itinerary. This is a finished sample from Travefy. So this is a demo of New York, no. So you will see here, this is the cover page of the itinerary. Syempre, you need a logo of your company, no, with your email, with website nimo, your phone number, unsa imong position if you're a travel specialist and asa ka nga company na belong, especially your name. Then pag gusto na mo, no, kay kani siya, no, magpagusto na mo sa inyuhang like photos, no, pwede mo kabutang dira og photo sa inyuhang itinerary. Depende na actually sa ako New York man, so picture sa New York, no. Ay, sorry. Zoom ako ako. Okay. And then in here, makita po nimo unsa siya. Like, ang nakabutang diri is demo, no. Demo ang nakabutang, pero pwede man nimo siya tangtangon. Kay kani siya demo sample ra man gud ni siya. Mag-ready-made na siya, built-in na siya diri sa ato ang Travefy ba. So diri, no. Built-in na siya diri. So butang ka dira weekend in New York, or for example, if you want to go to like Siargao, pwede mo butang dira like 3-day trip to Siargao. Depende na sa title nimo. Then you provide with a description as well, no. Butang kag like very short description what the tour is all about, and then pila ang per person niya, no. So for example, ang total package niya is 1,131 per person. That would be good for 3 days 2 nights. So syempre you have to do costing, no. Mag-research jud ka pila man ang plane ticket going to Siargao if it's domestic. If it's an international flight, pila man ang ticket going to New York, no, or going to Japan. So when you provide prices here, it has to be realistic. Same goes po sa prices ninyo sa inyuha nga wait lang. Okay. Same po sa prices ninyo sa inyuha nga food, no. For example, if mag-include siya food, kumukuan ka sa like sa food for example, no, or uns pila ang plate padulong dito. So everything has to be realistic. You have to search everything online, no, naara man na siya. Anyway, Google provides you with details sa mga different destinations. So this is an example of a summary. Once you are done making the per day nga itinerary, you'll also be provided with a trip summary. So syempre maghimo mo sa itinerary individual day jud siya with full details, and then i-summarize na siya sa Travefy. So these are the details for day 1. Day 1 is arrive in New York, and then mo ni ang mga following time. This is
summary of the itinerary nato from 10:30 a.m. to 9 p.m. So this includes all of the activities and details in the entire day. No? And then ang second day, mag-museum tour siya. And then, pagkahuman, dinner no at 7:30, far more earlier than the first day. Then day 3 will be the departure. Okay, so pick up siya. Ulit ko siya ko ano. Pick up siya and then return flight to LaGuardia Airport. So this is a content of a detailed itinerary and you have to put all of the details yourself, no? So like mga confirmation number, flight numbers, airline, asa siya nga terminal, no? Asa siya na airline sa belong, even pila ang price no sa plane ticket. So you can have this as a sample. Pwede man mo butang-butang dila confirmation number kay di mo exactly kamoy mo book, no? Later on I will teach you how to book a flight pod if dili ta mo kailangan sa oras no kay natay foundation day for 9 days. So hopefully makaapas pa tayo with that. And then also nadiri na ang mga like for example dapat chronological siya kay di mo na pwede nga pag-arrive nimo sa airport dili sa ka sa hotel. Syempre either it's part naman of the services nga i-pick up sila by car rentals, no? For example, pick up on sila sa sakyanan, unsa siya nga type of car, asa pod siya nga company, ang carrier dili lang siya black car and white, no? Like, for example, ang carrier is like Mercedes-Benz, kana bahala. And then through voucher na ni siya. So dili na kinahanglan mo pay si tourist, no, kana may voucher provided. So package siya sa $1,000, no? 1,100 kapin na dollars. Then you have the confirmation number. Okay? Then you provide details. Dili na siya pwede nga kanang magbutang lang tag mga details asa siya nga company gibook, unsay confirmation number niya, unsa ang type of car. Ibutang po na nimo like unsa man ni siya, no, 25-minute drive ba, pila ang estimated time of arrival. So actually dito sa ato ang Travefy guys is ikaw man mo fill out sa details. So ikaw ra bahala noon sa mga confirmation numbers si pamutang nimo dira pila ang price. But again, mabutang gani mong price has to be realistic. So pag 12 noon, check-in na dayon. No, ikaw si butang sa title, hotel reservations. Wala ni siya nakabutang, ikaw mo butang ani. So scratch jud no, you'll be making it from scratch. This will be your sample but you have to make everything yourself. So for example, kanino kanang sa Manhattan, no, magto sila sa kani nga hotel, mo ni mga amenities niya, when siya mo check out, pila ang price per room. Okay, then Hilton Hotel, mo siya sa book through Hilton Hotel nga website, and this is the confirmation number. Then you provide photos also. Oh, this is just to run through ha. Don't worry kay step by step man jud ni nato. If dili ta mahuman karon, we can finish the discussion by Monday next week. Ani pusog ang internet ito sa babaw, no? Or we can have it siguro online. Oh, so person na yung mga photos dira sa amenities. You have to search for the photos yourself. And then imubutang ka og description sa unsa nga type of room ang iyahang gibook sa New York Hilton Midtown. So personal luxury junior suite. Ikaw mo na po'y bahala no unsa i-prefer ni guest ninyo, no, kung deluxe suite ba or kuan ba na siya, no, presidential suite. Then, ang next activity after checking in is syempre museum tour, no? So, pawala siya from, abot siya mga booking siya mga 10, for example, or 11, pawala siya mga lunchtime, ana. So, para at least after lunchtime, dira pa siya mulaag. So, butang ka dirag price, pila ang entrance or kanang murag museum fee. And then, unsay description, ikaw pimubutang anino, and the photos itself. This will be visible once you copy the location link of the museum from Google Maps. So once you paste it here, makita man dayon ang iyang address, no? So that's what I like about Travefy because you can place links and the links can be visible in your itinerary, which includes unsa siya ang exact address ani nga place. The next is sightseeing tour, like city tour siya all throughout New York.
So ikaw na libot actually kani siya naani siya sa Google nung search ka mga different tourist attractions in New York. So na imong gawas dira no sa Google Maps or sa Google itself, you're just going to copy paste the details as well as the link. So kung mo paste ka sa link mo ni manggawas no a small photo of the attraction and then with its location no or address. And then ikaw na bahala noon say mga near nga restaurant sa imong destination if you want it like to be Japan. And then daghan man kay lugar sa Japan if it's gonna be Tokyo or Osaka. So asa man dira dapit no nga mga nearby restaurants nga dili pud siya nga anak ka mahal nga mo kuan pud sa budget sa imuhang tourist no. So unsa siya like dinner for example. And then asa siya nga kuan nga steakhouse or asa siya nga restaurant mo kaon. Butang na siya na dira. And this one is 9. Depende mo if naka mga after dinner activities. Again, mo judge ko based on the creativity of your itinerary. But you have to also keep in mind it has to be realistic. Dili pwede nga mo ang tukag usa ka lugar niya perting pagkamahala in reality dili di siya nga naka-expensive. Second, if you choose places, it has to be near with each other. You can just let your like in your itinerary kani siya nga next destination is 2 hours away from the previous destination. Dili po na siya pwede. So you have to really do your research. What are the places nearby ani nga lugar na duol sa hotel sa kung tourist at the same time it's not expensive at the same time walking distance siya and kanang doable siya ba no kay kanang magbutang mo mga attractions dira or places nearby aning mga lugar unya kuan siya like for example dili fit abi sa imong tourist no kay layo kaayo or expensive ra kayo ang lugar or over exaggerated ra kayo or kani nga lugar is dili siya appropriate sa mga turista diba so you have to also do your research is this near kani siya nga lugar kay I wanna put 4 tourism destinations within one day nya dili pud pwede nimo ipa-tire out ang imuhang tourist no dili man na siya pwede guys nga sa usa ka adlaw unom ka destination imong bisitahon that's not realistic no siguro mga pila lang ka buok nga for example kung Central Park daghan man kamo sa Central Park it will cover siguro mga 3 hours no so dapat ikaw mindful pug ka nga la sure ba ni nga muna na kunig 20 minutes ang kani nga lugar niya ang next sa mga destination is very far no nya yeah, the time also doesn't make sense so even the time you have to be also mindful. Muna siya nag-museum tour. This is the second day. Kay makita ninyo, lahi na siya no, 9 a.m. Kay kani siya is the last part na of the itinerary on day 1. Day 2, so, para di mo maglibog, butangan lang yung day 2. Kani mo god wala nakabutang nga day 2. So, day 2, mo na ni siya ang yang mga laagan, then mo ni siya ang museum fee. Siguro, part na ni siya with the tour guide as well. And then you provide description, reservation ID codes, no? Link kani siya link kani American Museum of Natural History. Kani picture gi-search niya online, gibutang dira sa Travefy. And then kani is link sa lugar no from Google Maps. Then siya na nagbutang, ma'am, di ko kabalo mo description. Naarad na sa Google. No? Search mo American Museum of Natural History. Mugawa search nag small description about the museum and you can just copy paste it from online. Okay, so these are just some of the examples of the days. Apil na po na siya ang sa lunch, no? Ang mga tour. Nya kabantay mo nga lain siya og icons. That is also it needs to be considered once you make the itinerary. So day 3 is departure time na. So you provide Japan details of your car rental. So yan should limousine jud no. Dili pod magyaga-yaga jud nga kanang over exaggerated na pug kaayo inyong mga vehicles nga gipang book ha kana ra siyang doable. Kay I will give you small grade jud sa inyong kani siya nga midterm activity if bugal-bugal ra ang inyong
Kaning over-exaggerated nga di realistic nga itinerary. You are trained to make an itinerary para kabalo mo what it's like, no? Kay part man sa tong tourism services pod pohon kung mag-NC2 ta. So dili ta magbugal-bugal. Okay, try to imagine nga you are a travel agent and you are going to design an itinerary para sa imong tourist nga ibaligya nimo. Okay? And then this one is the airport, no, LaGuardia Airport. So actually 13 pages sa tungod sa mga terms and conditions na ay mga attached documents po ng atong itinerary class no natin mga cancellation policy, vouchers, and insurances. Now, this is optional, but this is a sample voucher. Every time that we book like car rentals or a tour guide, we don't have to pay them on the spot. We are just going to present them with a voucher since it has already been kung ano kanang gibayaran na siya sa tour guide, sa tour and travel agency. These vouchers actually are available ra only in the sample. So kung mahimo mo inyuha wala siya vouchers nga naka-attach. So you have to either you take a screenshot of this or maghimo mo other document ani niya mo i-attach ninyo as vouchers for your tour itinerary. So that's the contents no of our tour itinerary. And then kung mahuman maghimo class, you can actually download a PDF version of this one for offline. Pwede pod gani mo ka-send og link sa inyong client so that they can also see the itinerary on Travefy. And only you can edit it. Okay. How do we make the Travefy no nga itinerary? First, syempre we go to Travefy. This is the website, no, Travefy Itinerary Management. So usually you create an account first. In my case, na naman ko account. So mag-create sa account using your email, your name. Fill out lang jud ka. Ayaw ato ka sa sign up. Dili ka sa login. Sa login is na naka-existing account. And take note class, this is a free trial. So you have to make this within 10 days. If not, you will not have any access to your itinerary. And ang matabuan na is himo na po ka balik og account using a different email. So balik ta po ka sa sinugdanan, no? Dili mo ma-save kay this is a free trial. Once mahumana ang free trial nimo, you have to pay, no? Di man ka mo pabayaron in tawon, no? For us to avail the free version, you have to make sure that once that you make your Travefy no nga itinerary, mo open na ka nag-Travefy nimo nga account, you have to finish it within 10 days. Okay? Or else you cannot access it anymore kay human naman ang free trial. So sa una free ra jud ni siya pag gusto ra ko kanusa ko mahuman. Pero mo pod lagi no kanang kamadugay like you have like Canva na gani no nagkamahal na you have like Google Meet no na anay mga pabayad sa mga additional services. So nothing is actually free nowadays. No? So you have to really make sure that you can make it within 10 days. If you are not ready within that week, do not open or make an account. Unya ra ka mo make og account sa Travefy once you are sure that you can finish the itinerary within 10 days. Okay, once you make your account in Travefy, automatically mag-ihap na siya for 10 days. Nakasabot ra. Nakasabot ra mo guys. Pantay bitag maabtan mo og 10 days sa inyo. Ma'am, di na ako kasulod sa akong account, ma'am, kay pabayaron ako. Nag-ingon ako sa klase, wa mo na minaw, kay natulog ra siguro mo. O, may rese ninyo, himo mo usab, himo mo sa kuan. Himo na pud mo bag-o. Oh. Yes, Dai, lovely. Excuse me, ma'am, personal email gamiton or sa school? Mas mayo guro if personal, mas okay raman. And then ayaw na lang i-verify. Diretso na lang maghimo, no? Makahimo raman Japan, no? Maski hindi mo maka-verify sa account. Basta nalay email nga personal, okay na na siya. Then you set up your name as well. So you use your own name ha. This is for just demo, pero you use your own name. So again, you have to make sure that once you make your Travefy account,
it has to be done within 10 days or not, gani, no, maabtan ka sa end of your free trial, you have to make the itinerary again. So sayang kay mong himo nimo nga itinerary. So una ari sa ta sa ato ang so once mahuman na mo sign up mo ha, dili sa login, sign up. Once mahimo mo sign up, kinangbutan na mo direct password, your name, your email, and then kato tanan mga details mo nag-sign up na ka. Mo na dayon ni siya ang una nimong makita. You have to set up your branding first. So for example, you have to change your name. Step by step ni siya guys ha. So there's a possibility din ako mahuman karon ang demo. So we are going to continue this again by next meeting. It will also be ko ano kana recorded. Okay, basin makalimot na mo unsa ang Okay, so unsa imong title or unsa imong job, no? Are you a travel specialist or are you a tour operator? For example, I am a tour operator. Then, for example, this is your phone number, and if you want to provide like a website for your company, you can, no? Then, company name, sample ra na. Okay, and then pwede ka ka-upload og photo nimo. Dili ka ng mga selfie ha, kanang tarong nga photo. Kay ang uban selfie. Dili siya formal. Ay pag mag-uniform na lang mo. Na siya pwede. So, ngita lang mo ka ng mag formal guro nga photo. May gamiton. Dili ka ng mga ga-selfie mo guys ha. Pangita mo formal nga picture. No? Kanang pang professional nga kuan nga photo. Pwede naman sa inyong phone mag-picture mo anang white background using your tourism uniform. Pero dili ka nang mag-anad na mo nga dili na mo magbutang og selfie or informal nga photo as your portfolio nga picture. If you want to provide company logo, you can. Pwede man siguro ang ato ang so ari ta sa upload no. Pwede man ang ato ang logo sa school. Okay, so after na nga mahuman mo sa imong profile, you click save. And na-establish na imong profile. So again, your trial ends in 10 days. So dapat mahuman ako ni siya before October 12. So muna no, paspasan jud ninyo gimo. Madala man siguro siya tag straight og duha ka adlaw no. But you have to do it individually. Mas mayo kung naa mo laptop, mas dali siya kung ani. Pwede man sa cellphone pero usually mas prefer no lisod kaayo. Based experience akong mga estudyante sa last year, lisod ang cellphone pero mas prefer jud kong laptop. So mao na siya. Okay. So unsa to paghimo no? Click tag itinerary and then click ta new trip. So itinerary atong himuon dili proposal. So itinerary lang. Ang proposal mo gud is tour package na siya. Katong gihimo gani ninyo pag kuan sa ibang congress, no? So nagkuan mo nagpresent mo dito og tour packages. So kani itinerary ra siya. Unsay activities ni tourist for 3 days. So unsay ako requirement, it has to be an international or any domestic or international nga destination, no? Or local or international destination, and it has to be 3 days 2 nights. Same sa katong New York nako nga sample. Okay? So I will be sending you a copy of this one so that you will know what will be the contents. Okay, so this is what you will see once you click new new travel button or new trip and then itinerary inyong i-click. So day 1 dayon ang mobungad sa inyo ha. So you need to change the cover photo first. So for example, in my case, I want to go to
Um, Japan. So, mangita lang kog photos here related to Japan, which could be my cover photo. But, pwede naman po siya dire sa Travefy. No? Pwede maka-search actually ka dire. Not only nga maka-upload kag photos, but you can even just search directly dire para di na mo magtagbaw og pangita pa sa Google. So, for example, ko dire Japan. Diri sa search ha, ang upload is kamo mo search sa Google og photos and inyo siyang i-download. Dayon inyo na pud siyang i-upload balik diri sa Travefy. So kapoy man pwede ra man ta diri images gikan sa database ni Travefy. So balik ta no diri ta sa change cover photo. Ari sa under search. Kabalo na mo ani no, kabalo mo mag Facebook, kabalo ra pud mo ani. Search lang ang Japan. Pang cover photo na to. Para unsa man na ang cover photo, mo na siyang katong sa cover page sa tuwang itinerary. Kanilang. Click na siya and then click save changes. Always remember to click save changes so that ang imong mga gipambutang nga photos ma-save siya. Kay kung walay click save changes, wala na kuan na ang imuhang photo, wala na save. Ang new day is ginahan ka kung tag 3 days gani, diri ka mo click sa new day. Pero ang new event, yan ako lang i-zoom in. Pero ang new event gani guys is bag-o siyang event, like unsa siyang activity. Kung maghimo kag activity within the day, new event i-click. Pero kung mahimo na pug another day, no like day 2 na pud sa imong itinerary, dili ka click sa new day. So let us have day 1. Click new event. Under new event, there are several activities, no? Activity ba nga kanang maglaag-laag sila? Lodging ba, meaning kanang money siya nga event wherein mo check-in sila sa hotel? Flight ba is arrival or departure? Ground transport, mobalhin ba sila sa lain nga lugar? Cruise, for example, if it's an inter-island trip, so are they going to travel karong adlaw diri sila nga country, then the next day they will travel through cruise ship lain na pud nga country lang agtuon. So mo na siya, no? Tour, booking, and other pa jud. So for example, di ba, unsa may pinaka una jud nga matabo. So syempre, ang arrival. So we will click new event, then under ana is flight. Okay. So diri na ni ang katong mga flight numbers, booking confirmation. If you already have like a booking through the global distribution system, igo ra ka mabutang og GDS flight itineraries, no? But kani siya wala man tay global distribution system. We will just input everything manually. Kay himo-himo ra man niya to dili man niingon nga nag-book siya tag actual flight. When will be your specific date for day 1? For example, the individual will arrive on October 9. Depende na nimo on October 9. Now, if nag-book ka actual is mabutang na kag flight number dira og airlines, and then kung i-get info tanan nga details imong flight mabutang ra diri. But since wala man ta naghimo ana in real life, you will just add flight manually. And this will pop out of your first event, the arrival. So, change it to arrival and then provide your own title. Arrival in Nagasaki, no? This is in Japan. Actually kay naka-remember na siya, no? Kay mo mong guni-permin akong ginademo, no, ang Japan. Okay. So, ikaw na mabutang. Actually, nakabutang lang dira ako as a drop-down. Kitungod, you are, like, pila na natang mo nga estudyante gitudluan ani. So, kabalo na si Travefy yun sa ibutang. So, ikaw mo ramay mo type. Arrival in Tokyo baron. And then, butang kag notes, no? May search ta about koan. Haneda Airport. So, copy rata dire sa right side. Details about the airport. Copy rata. Like a small introduction about the airport. We just copy this and we go back to our itinerary. And, asa to siya? Nadili ay. Di na to ibutang sa notes, no? Okay. Arrival time. Next is arrival time. Kanus aman siya naabot. So, for example, naabot abi siya 10 a.m.
choose duration. Pila ka hours ang yung flight. Let's say, an hour and 30 minutes. You do your research, ha. Pila ka, for the sake of demo, dalion na nako ni, but you have to do your research first. For demo purposes, dili na ko mag-research, kay madugayan ta. So, let us just say, based on my research, it would take siguro mga 2 hours or 1 hour and 45 minutes if mo fly ka to Japan. This is just an example. Time zone, Pacific time lang siguro, wait lang. Pacific time. Yung Vancouver. Okay. This is Pacific time. And then book through, asa man ka nag-book aning sa Haneda Airport, no? So, for example, sa booking.com abi ka, wala ka ni agto sa website sa Haneda Airport, dito ka mismo sa booking.com or sa Trivago ba na, no? Mga anak. Agoda, oh. Example na ha. Booking.com abi ka nag-book or sa Haneda mismo nga website sa airlines. Confirmation number, ikaw na bahala, no? Unsa siya nga confirmation number? Ayun. For example, more na pataka ako butang dira. Ikaw rin bala butang sa confirmation number kay wala man tay exact jud nga airlines nga gi-book, but this is just for demo purposes. So airline is say ko nila dito sa Philippine Airlines lang guro. Airlines. Unsa nga airline? Na Japan Airlines. Okay. So Japan Airlines. Flight number, pwede mo gamit siguro sa like koan airport code. Ano, flight code ay ka ayata ay ka mga ano no. So tala ibutang example na ni ha. Asa siya nga terminal mo gawa? So terminal 4 gate B2. Seat details. So unsa man siya nga seat number. So for example, seat number J13 and then first class. Amount. So US dollars lang guro ta. Or depende no, kinahan baka Japanese yen, pwede man. For US dollars pila man, no? So pila man usually ang flights to Tokyo. Nara di ay from Philippines to Japan. Ganin 4 hours ganin to Japan, Tokyo. Dayon ang yahang price. Ticket. Sampo na ako lang sumpay-sumpay. 397 US dollars. So, sabutan to diri. 397 US dollars. So, this applies to everybody. Na-provide photos, no? So, pwede ba ka mag-search og mga photos sa Japan Airlines? No? Or, search lang ka diri, no? Pwede man. Pero, download na siguro kag photos no, from the airlines itself. For the sake of demo, I will just search it here from the database. From the database of Travefy. So, pwede ka kapilig daghan. For example, I'm going to choose this. I'm going to choose this one. Kani. No? Para sa ako ang airlines. Makapili na gani ka. Kung napili is 4 photos, click ta save changes. Always, don't forget to click save changes. Then, buta na tag-attach documents or link. No? Type or name sa date sa airlines. Ito, link. Haneda Airport.
ang airport lang ako ang ibutang diri nga link. Okay. So, makita mo diri, this is Haneda Airport, no, in Tokyo, Japan. You just click share, copy the link, and then you go back to your itinerary and attach the link. Ay, sorry, not the documents, the link. Ay, duway kayo siya. Loading pa. Okay. And mo mo makita, ano, na siya dira ang link sa Haneda Airport. You can also include it here sa notes. Pwede man duhaon mo ang link, guys. So, ari ka balik sa notes, then click kani siyang insert link. Kani ganing mag kanang chain og icon. Paste na nimo, and then insert. Once you're done and you're satisfied with all of the details, and kompleto man siya, guys. Arrival pa niha, daghan na kay buhaton, no? Samot na sa individual attraction. You click done editing. And that's it, no? Awa, nindot kailan taon ang imuha nga itinerary sa arrival in Tokyo. And you have here the icon, no? A flight. Kaya because in your new event, you click their flight. If ground transport, let's say, within Negros raman ka niya, ginahan mo travel ka dito sa Bacolod, then ground transport ka. So, mo change ang icon. O, since, kuan man ang imuha, airlines man, no? Flight man. 4 hours, di ay to, change ta to, be. 4 hours man di ay si kuan. Yeah, ay jud kalimot sa done editing. Kada edit nimo na kay mga ipang usab, done editing jud. Malimot ka din na ma-save. Okay? So nakasabot ra how to make like your first event. I will just demo day 1 ha. Day 2, day 3, kamo na bahala. Basta at least kabalo mo sa on pag-add. Nalimot ko, guys. Wait lang, exit na ako ni. Nalimot ko. Diri di ay. We go back here to our cover photo. We click itinerary. This is visible, and then when is the trip will start? No? The trip will start from 9, and then ato ning ilisan. This will be 3-day. Ikaw bahala butang sa title pag gusto na ka. 3-day, 2 nights trip to Tokyo, Japan. Dayon, butang ka og price. So, per person, or is it the total na for 5 packs? So, I want this per person. And then, mudagan siguro mga 15,000. Because Japan is expensive, no? Barato guro kung magkuan ka Thailand. US dollars. Ay, sayo. Description, you can just type, no, anything like enjoy a weekend trip to enjoy a week trip to Tokyo, Japan, and savor its pwede ka or mangita na lang ka sa online kung say i-describe nimo sa imong itinerary. But for me, this is how I would describe it, no? So, enjoy a week trip to Tokyo, Japan, and savor its beautiful sceneries and immerse, charming good, the immerse in the Japanese culture. Pwede ra ingana, no? Mag description nimo sa entire itinerary. Then again, click download the PDF, get the app, and then save a copy for agents. Messaging enable ra for you to actually receive messages from your clients. Enable lang po ang overview map. Time format, tag 12 hours lang. Para dili ta maglibog nga. So mani oy kanang 27 hours. 27, 24 hours, no, or 23 hours, 22 hours, so libog ta. So mga kan lang, 12-hour format lang ta. Event visibility,
So depende nimo if you want everyone to see your itinerary or only katurang imong gitagaan og link or imong client makakita. Then you provide your partner logo if naa. So for example, dili lang company logo makita, but even the logo of your partner companies, no? For example, nakig-partner ka sa car rental companies, you can add the photo here. This is optional. Okay, if naa kay partner companies sa tour nimo sa Japan, then again, don't forget to click save changes. So mausab na siya, kita nimo diri. So makita nimo sa October 9 Wednesday na nay usa ka event, no, kaning makita nimo sa iyahang icon here on the left side na siya airplane nga icon because this is our first event na himo for the first day. Ma'am, di ko ginahan nga October 9 lang nakabutang. What can we rename this? Actually, you can. Change date. Okay. The title is not Wednesday. The title is Day 1 of Tokyo Trip. Arrival in Japan. Ano nabi oh. Muna mong day title for day 1 and then date is as Isra, October 9. Click done. So see, naa kay makita nga yung ani. Kung i-preview na to siya class, if you want to see unsay finished product niya, ingani itsura. You have the name of the tour operator, the logo of the company, your details. This is the cover photo, no? Syempre with the date kano saan siya mag-start ang tour. Pwede gani ibutang in October 9 to 11, no? Depende. Wala pa siya nakabutang diri October 9 to 11 tungod kay usa pa man ka adlaw ang imong nabutang. If you add more days, mausab ni diri. Title, price per person, kay ikaw mo edit ato no sa itinerary details. And then it's cover katong introduction and katong flight katong gihimo, no? Itong mga arrival details nga ato ang gibutang kanina. Nakasabot ra? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next, after arrival in Tokyo, yes, na question? Ay question. Excuse me, ma'am. What if kanang kuan man ba na ay delayed sa flight mo? Hatag ba kag other travel itinerary sa tourist? Ay actually kani siya dili ta mo ingon nga kuan nga mobutang ta og delayed diri kay kani siyang itinerary is what we sell to our tourists. Ang kanang delayed flights matabo na siya on the day jud of the tour. So kani siya is just kanang for example ba kanang gaplano pa mo tourist nga ginansel mo visit sa Tokyo by next month. So ikaw maghimo na kag itinerary para i-present sa ilaha. Okay, mo ni siya among itinerary ma'am, mo ni siya activities, mo ni prices. Pero kanang mga ingana nga delayed flights that will happen on the day of the actual tour. Okay? Kani siya dili man ni siya igon nga meron ni siya og kanang mo ni mga scheduled activities nimo ma'am nga imong ma-visit kung moadto ka sa Tokyo. And wala siya ko kabalo if there will be delayed flights or not. Kay think of it nga para na karon naghimo ko sa itinerary niya. Today is October 2, but of the tour will be on October 9. So I really do not know if there is delayed flights, no. Dili na nato na problema basta kita nakahimo na ta aning itinerary. Yan, dili man na 100% sure jud nga tanan nga nasa itinerary ma-follow. Kaya gano na ay mga matabo nga delayed flights or dugay ma-check-in ang guest kay fully booked pa for example, pero dili man siya matabo nga fully booked if we book in advance. So may nga na, no? Or traffic ba, no? Akong ibutang person nagbutang ko diri sa sample. This is what I made sa katong New York. Nagbutang ko diri sa sample nako nga 25 minutes drive to the hotel. In the actual tour, dili man siya 25 minutes, no? Kay na ay wata kabalo na ay traffic, di ba? Na matabo sa dalan, no? So kanisha, this is just a proposal ra jud no or murag ato lang ipakita sa tourist para once we sell it to them, they will know unsay mga activities nila once they go to New York. So this is made in advance. They should be made in advance before the tour. But on the day of the tour, if nagani sila yung mga na-experience nga delayed flights or traffic,
that is beyond na our control. Okay? So I do hope that Ma'am, kana example man kanang exact time gid mo ihatag ma'am, di ka pwede mohatag og kanang allowance nga time nga na. muhatag man ka, ikaw as a tour operator, ikaw na mo bana-bana jud kay labi na for example, uta kabalo na delayed flight. So bana-bana lang ka nga siguro na sa approximately based man gud diri sa website sa Haneda Airport or sa Japan Airlines, there's a possibility nga if you book this flight, you will arrive in Japan at by 10 a.m. Pero imo lang i-abiso kani siya dahil dili na nimo ni siya masulti sa itinerary pero masulti nimo na siya on the day na nga magstorya na mo sa tourist nga. Pero ma'am kanang basta naa gani mga instances ma'am nga na delayed flights dili na ni covered na mo ma'am ha. Basta mura ni ang amo ang estimated time of arrival nimo sa Tokyo based sa unsay nakita nako sa website sa Japan Airlines. Naaman na sa ato ang airlines class, no? Philippine Airlines mismo na ana sila nakita dito nga kanus ka maabot, no? Mubuk kag flight sa Philippine Airlines na ama na dira, no? I will not supposed to say this to you pero unya tani ni siya pero pakita lang nako. Makabalo mo ka kanus siya ma-arrive kay pag-book nimo og plane tickets pa lang daan. Kabalo na ka ipakita na ni PAL person na I want to depart. Ni-insert na lang kog lain nga topic no, pero sige na lang. October 4, mo return ko October 10. Economy lang kay kung ma-afford Manila to Auckland, charot. Auckland siya no. Mo book na lang kog flight ha, pero dili jud exactly tinod nga book. Okay, and then search. Muhatag na sila schedule unsa nga mga flights available and kanusang estimated time of arrival. So ikaw kabalo na jud ka kanus siya maabot pero dili na nimo control kung ma-delayed yung flights or dili. Okay? Kay ikaw igor mo kaningon nga by 10 AM maabot ka dito ma'am kay mo man ni sa pag-book nako sa flight sa Japan Airlines nga kuan. Sa waiting sa ko. No fares available. I-adjust na ko kung travel date, kagool. Modify lang ko rin ako. Wait lang. Change lang na ko. Fly flights to Auckland. Let's say, departure is 18. Return date. So, basta international flight. Now, available flights. You have to book in advance, manggo. Di mo na pwede days. Okay. $930. Kalaham. More ni available niya. Amo na makita dayon nimo. So mo ni ang lowest fare nga makita ni Philippine Airlines. Usa ra ka buok schedule no. 22:30 hour no sa Manila. One stop na siya to Auckland. 24-hour format man gud ni ilahang time. So mo depart siya. Wait lang. 22 12-hour format. 10:30 p.m. ang yung flight from Manila. Mo arrive siya sa Auckland the following day, 16:50. So, afternoon na ni siya. So, 4:50 p.m. 4:50 p.m. Kung matingala mo ngano unsa ni siya no, this is what a 24-hour time format looks like. We have 24 hours in a day. So ang 22.30 is 10:30 p.m. Kay di ba when we count 1 to 12, that's 12 noon, dayon 1 p.m. na dayon pagkahapon no. That is for 12-hour format. Pero kung 24-hour format ang 1 p.m. is 13, dayon 14 ang 2 p.m., 15, 16, so on and so forth. So 22:30 is 10:30 p.m. and then 16:50 is 4:50 p.m. the next day. This will be the next day na in Auckland, New Zealand. So you will actually know kano sa siya maabot, no? And depende na sa unsay available. So as you can see no, when I tried to book siguro atong mga like previous pa siyang no fares available. You see this no fares. Miya na wala sa flights available.
out of pila ka days dire like October 15, 17, 18 and 21 ang pinaka nubo jud no. Pwede man ka kung ginahan pero kag mas makatipid ka diri ka sa Tuesday mo depart. So dili ikaw ang magbuot kanu sa kamo fly. Depende na kung unsay available flights and also kung asa dira base imong budget. So kung ikaw ginahanta ka sa 18 pa ka mo biyahe, no? Ginahanta ka sa 18 pa ka mo biyahe pero mahal kaayo, ganahan ka makatipid, pwede nimo i-move sa 21 imong flight or sa 15. And then mo ni siya ang check bag 30 kilos ang allowed. Pwede ka ka-choose og seat but you have to charge additional. That's why it's so expensive to fly, no? And then this will be your like total payment in US dollars, not pesos. Economy ra gani ni, no? Di pa first class or business class. So mo ni siya class, no? Mo nang mubutang mo kabalo na jud mo kung kano sa siya maabot because it is there when you book a flight internationally or even in domestic. Nakasabot ra. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So we add new event. Mo tudlo ko ninyo how to book a flight ha and also how to book a room. Siguro mga after na lang sa itinerary. It's so important that you know also kung madala sa time, no? Na para ba tay ko na para ba in-flight demo og tour guiding. Hinahinay na lang pud ay mo og kuan mag-groupings ta sa Monday para maghimo sa inyong tour guiding script. Okay. So we will start na after na sa arrival, then we will have new event. So syempre maabot ka sa Tokyo by 10 a.m. So 12-hour format atong gina-follow na 24-hour pa na maglibog. Ground transport. That's our next activity. So ay na mo na yung ubos, no? Depende na nimo kung sa other ba siya car rental or rail. A rail is syempre through train. So from the airport kuaon abi ka. Okay? So so is it a pick up or drop off? Okay, so i-pick up ka from the airport. Title is pick up at the airport via car rental. So ikaw ra mo type dira no, pick up. So I've done this one before, mo nang automatic na siya. And then you search for car rentals in Haneda. Ano lang. Oh, so na ay rent a car, na ay Nissan rent a car, Orex rent a car, Nippon rent a car, no na diri sa rent a car list of services. Oh, pwede man Nissan rent a car ta. So tanto sa ubos. Asa na to? Ay, sorry. Oh. So maabot abi kag 10, siguro mga 10:15 ka i-pick up. So sa notes nimo, pick up at the airport. Unsa nga klase nga car? Nga Nissan. Huy, hinapon man ni sa English Say available cars nila. Charmer jud tinud-on jud oy. Nissan, unsa nga Nissan nga sakyanan? Kaya dapat pakabalo mo unsa nga type of car. Other aside for collect, kabalo kang Nissan pero unsa siya nga passenger car, minivans and wagons, SUV. O ganahan ko SUV. Amo pick up jud na ako charot. SUV o kana. So na kay details no, this is Nissan RH0. 6 hours, Jude. Pick up ramon. Sige lang. Pick up at the airport via Nissan rent a car. Tourist will be picked up. Kalang tantaw po din yung grammar guys ha. Kung sakto ba din yung grammar pick up by an SUV. SUV RH0 kicks e-power.
Kicks e-power. Okay, kanang huna-huna, pila ka ko ano, pila ka time. Actually, sa time of travel, you have to also go here in Google. Isa po, maguna na sa kaon sa nga hotel, no? Hotels near Haneda Airport. So, na ay hotel, Haneda, Hotel Villafontaine. O, ginanabi ka sa Hotel Villafontaine. Is this near Goan? Okay. How many minutes from Haneda Airport to Villafontaine? Pili sa di ay ka guys o kaan ha kanang 12 minutes. So, nara. Okay. First, before di ay ta sa to ang rent a car. Okay, go back ta dire. Diba, maghimo ka og kanang second event which is i-pick up ka sa car, no? So, nakakita na ko og car rental sa Japan. So, grabe, mo research jud ka dapat, no? So, pick up ka sa Japan. Nissan ang imuhang company nga kana or Nissan Rent a Car. Then ako napili nga sakyanan na SUV RHO. Depende na nimo sa sakyanan nimo gusto pilion. Kicks e-power. For you to actually know the estimated time of travel. This when you get like estimated time of travel, this is not the exact but it's close to it. No, estimated lang murag bana-bana lang nako na as mga 12 minutes if walay traffic congestion. Muna siya. For you to know this, you have to search first unsay hotel near sa airport. So, Haneda Airport man ka ma-arrive, unsay mga hotels near ana. So, for me, I chose the Villafontaine, no? 9,000 per night, no? Villafontaine, Haneda Airport. This one. Pag pili na nako nga mo ni siya ang hotel nga ako ang stayan, no? For the rest of my trip, I will then search in Google how many minutes ang from Haneda Airport to Villafontaine Grand Haneda nga hotel. So it takes approximately 12 minutes from the Haneda Airport to Hotel Villafontaine. So I go back to my Travefy as my time of travel is 12 minutes from Haneda Airport to copy na lang ako. Hotel Villafontaine Grand Tokyo Shyodome. Okay. Mana ka sa imuhang notes. Same ra Japonig process ha with our flight. Butang ka og notes dira, then details niya. Book through booking.com baka or Nissan Pick a Car. O, Nissan Pick a Car ako ning kuan. Rent a Car. Sorry. Dira ako nag-book sa Nissan Rent a Car. Sa yung confirmation number, wala pa man actually naka-provide diri kay you have to actually book it for you to have a confirmation number. So since wala man siya nag-book, no, kay kung matinuod na siya guys, mo pay man jud mo. So ato lang butangan dira og any lang nga confirmation number. Unsa siya nga carrier, unsa nga type of vehicle, SUV. Kay SUV mo to kung gipili nga sakyanan, no, SUV. Over after a day after 10,197 yen. How much is that in dollars? $70. Okay. So SUV, go back ta dire, add time and price, no. When kasugaton. So ang price usa is 70 yen raman to, no, kag convert na ko ang amount sa SUV. How did I come up with 70?
10,197 yen, ako ra siyang gi-convert to US dollars. So, again, we search it sa Google, 70.99 US dollars ang ninggawas. So, when you go back here, and then, multimedia, okay, ang time, di ay, sorry, when ka i-pick up. So, nasa around 10:15. Arrive mo ka 10 a.m. So, 10:15 a.m. lang. Give lang mga 15 minutes allowance. Para mo pick up pa kasi mong luggage, mo gawas pa ka sa terminal. Add photos again, as usual. So, search na lang ta siguro mga SUV. Search lang kag SUV. Manggawas na dira dayon. Oh, so, pag gusto na dili lang like color ha, kung white ra gani ang vehicle, white ra jud tanan. Kay as if man nga mo na ang sakyanan ninyo, di ba? Nga i-rent. So, should be the same color. And then, i-copy na lang siguro ang link sa car rental company. Once you copy it, you go back here and then you attach the document. No, not a document. Attach the link. Paste na din. Then, click Done Editing. Oh, and you are done. No? So, kita nimo mo ni siya, no? Ang finish na ninyo nga event, no? Second event sa day 1. Kung mahuman mo sa day 1, click na pud mo new day dire for day 2. And then, new event na pud mo. So, syempre, laag na, no? Activity, lodging. Oh, pero later na ang sa day 2, no? Sa day 1 pa man ta. So, makita niyo na na updates. For day 1, duha na ka-icon because we are already done with 2 kabuok. We are already done with 2 activities, no? For day 1. This is the last activity before ko mo dismiss sa class and we can continue on Monday. Next is new event. After nimo ma-pick up sa car rental, syempre lodging, no? Kay mo check-in na ka sa hotel. Sa nga hotel katong atong na-identify na no nga Grand Fontaine. Okay. So, syempre if you actually booked from a website like booking.com, kung ning-book ka diri sa booking.com, dali na kay input ang details, di na ka mabutang manually. Pero since we did not book in real life, no, kay tay kabayad. So, dili na ta mo fill out ani. We just have to do it manually. So, scroll down, add lodging information manually. Okay, we cannot provide with confirmation number, no. So, click lodging, again for category. Type is check-in. So, dili check out at check-in. Check-in, title is check-in at, so to siya nga, no, dili ni siya mao. Okay, here. So, check-in at Hotel Villa Fontaine, Grand Tokyo Shyodome. Okay, ang notes, pwede ta mo click dire sa katong actual hotel and just copy-paste the details of the hotel itself under notes. Ay, wala siya. Kaayoy ko ng intro. Wala siya mga background, guys. So, i-search na lang nato siya sa Google. Ay, I'm sorry. Search na lang nato dire. Search ito sa Google na lang. Now, okay, here. You can go to the official website of Hotel Villa Fontaine. Mo ni akong napili nga hotel. You can choose any hotels that you want. Basta it's near the airport. And I will just copy about the hotel. So this is the website of the hotel. Mga about us na lang siguro. Lagi about us diri.
kanina lang. Ay, reservation man yun. So, actually, about us. Ganoon tani ko nga makakita sa cleanliness, our hotels. Services, rooms. Really about us. Dapat mo butang sila about us. Okay, ari na lang guro. Kaya dapat na siya mag introduction mga our hotel. It's one of the first, mo ni mauna. Ang anak dapat na siya. Ilang balik ta dire. It's very close to Sharidan in a walkable distance. Kanina, sold in the heart of Tokyo. Kita jud ka ng pang-introduction jud sa hotel. This is what I mean nga, it would really take days. So that's why when you start na gani, himo jud ayon mo kay nang may mga free time, himo mo kay dili jud ni madalag usa ka adlaw. Pila gani ka kaadlaw naghimo ani day? So 1 day and a half if wala jud may klase like mora ning himuon 1 day and a half or 2 days, 2 to 3 days. Okay, this is an introduction or a very brief description of the Hotel Villa Fontaine. So you just copy this. Basahon po ninyo kay basta ma-appeal nimong some content may be generative AI assisted o mga kopya niyo yung appeal. Balaan nagway basa-basa. Okay, so paste there is a notes. And then butang mo silang amenities. Copy sa ninyong amenities nila. We go back here. So not just the background ha, you also include the amenities. 24 hours. Ano ra, hotel details. Ay, naraman diri sa ubos hotel details. Free wifi. Accessible laundry service. So, copy ra po. Okay. After you also search the details of the room. Okay, so ours ito sa book through. For example, Agoda. Ay, daghan man kay na guys, no? Pwede sa booking.com, pwede sa Agoda, pwede sa TripAdvisor. Daghan kay mga websites that you can book the hotel. You can see here, di ba? Pwede sa Japan, iCan, trip.com, Agoda, booking.com. So, sa Agoda lang nako i-rent i-book ang room. Confirmation number, ikaw na bahala sa confirmation number again. Type of room and bed type. So, nani siya yung macro, diba? So, for example, executive suite. So, say available po nila nga rooms, no? Di mo na pwede nga magpataka lang po. Okay. So, naa sila double, superior queen room. Superior queen room non-smoking. Arin lang ta sa superior queen room non-smoking. Click tab more. Okay. So, go back ta again dire. Superior queen room non-smoking. Queen size bed. Superior. Ay, sorry. Queen size bed. Add time. So, syempre, when man siya maabot, no? So, i-add ninyo ang 15 to 12 minutes. So, hata lang tag gamay-gamay pa jud nga allowance. So siguro mo check-in. Ay, check-in time is 12 noon. Sometimes it's 2 p.m. Check-out mo good is 12 noon, then 2 p.m. is check-in. But if you want to have an early check-in for your guest, pwede man, but you have to pay extra. Okay, extra per hour. Because check-out usually in the hotel is always 12 noon. Check-out 2 p.m. check-in. So kung early check-in siya, na siguro sa around 10:30 or 10:40 lang hatatag allowance.
Basta night traffic, no? 10:40 a.m. Okay, how much ang room? So if it's gonna be a queen, superior queen on smoking with breakfast, so 10,337. Sorry. 10,377 PHP to USD. So around pila ni? 10,000 pesos. Ano siya mo convert? Oh, it's 184.58 US dollars. $58. Wala to? 184 rather. 184 US dollars. Okay, multimedia, you download photos of the hotel, but for the sake of demo, we will just search sa to siya nga Villa Fontaine. Na ba sila no? Okay, search lang ta basta naara day manggawas. Ah, actually dili mao ang unod sa Villa Fontaine, pero sige na lang. For the sake of demo, we're just going to click no photos of it para naatay pang multimedia. Pero again, you have to provide the actual photos. Okay, next is the link. So, you can search siguro sa booking. Pwede man kani siya. Grand Fontaine. You can copy it from booking.com or Agoda. Agoda dito kung na-click, no? Then, you attach it here na lang. Same ra po process sa previous. Change lang ako to booking.com kay ang link is sa booking. Ay, okay, sorry. I forgot the duration and the check-in time. Can it's 10:40 to have adjustment. Duration until when ka mo check out. Ano man eh? Ano na duration? Days ni dapat eh. Ay, di na lang ni siya guys. Kaya actually days ni dapat. Wala, may nakakuan. Time na lang. Check-in time. 10:40 a.m. To give adjustment lang. October 9. Mahuman na ganyan makompleto na ni guys and you're satisfied. You click done editing. Okay. So, yung no? Check-in at Villa Fontaine. Where are the photos? I don't know if the link is visible. And then we look at the preview. So, as you can see here for day 1, nakabutan din na-update siya no October 9 to 10 kay nag-add bang ko og day 2. Kung mag day 3 pa jud ta, madungagan pa jud din siya. So for now, tulo pa lang ka events atong nahuman. Arrival, pick up at car rental, and also check-in. Okay, so mauni siya guys. So far, mo pa lang nito ang progress. So, daghan pa tag-activities mo. Tudlo pa ko ninyo how to add an event for tour, add an event for lunch or dinner, and then add an event for departure, pick up, check out, no, which will be done on the 3rd day. So, sa day 2, laglaag, no. Day 1, arrival, check-in, laglaag. Then, day 2, laglaag. Day 3, check out, pick up sa hotel or i-drop off sila sa airport and then departure dayon sa airport pod.
Okay, so mahuman na ni siya siguro mo within mga 2 days. If disudit so jud no, wala jud mo kanang ga sige og procrastinate. Kaya again 10 days ra ang trial ani. Questions before we dismiss. We will continue our demo on Monday. Pwede na kayo mong ka-explore basta dapat within 10 days mahuman lang jud siya. Questions, everyone? Nakasabot ra? Yes, Irene? Good morning, ma'am. Aslang tani ko naaray ma'am ng kumbaga copy ba nga mong sundon like No, video. ang copy na ara sa ang katong New York na kung gipakita kanina ako to siyang i-upload sa Google Classroom. A recording of this demo because we're still at half pa lang ta. So a copy of this demo will be available also today sa ato ang Google Classroom via YouTube na ko siya i-upload. Pero ang continuation ani next week pa. Okay. Thank you. Wala na may mga pangutan na things to clarify. This will be done individually ha. This will not be done by group so that kamo tanan makabalo how to make one. Once you are done making with the itinerary, you're going to download it as a PDF and then you submit to me a hard copy of the PDF file sa inyong itinerary for me to check. So if wala naman guys, kuan ako. Magpa-attendance. Wait lang.